Quran 28 verse number 77 anopai obi for say good deeds should be done with intention not for attention oh yeah the pa and yes how dey be nipa hu nemom yes wo botayi bi a wo dey and obi che obi ade a che se camera nyina dey na camera and that dey me no ndi mina me se meche DJ Prince ka ma cha ne kai sem kofre abubura abu se betwa camera yo papa man sabunku ye create piece of what is happening ka omo nsum nyame omo nti nyam soma soma ya but enne opama asole abu se ye ko cha children so ma na just a frɛ cameraman nsentwere fo se gidifo e mo faade omo ko ya do na obi ahu na se ya je katua wasa hallelujah amen sister bi ma me ye ekoya adoye bi ma well me kokra edinam o me twere se hwa okom kipu records se hwa na de bae no mo age ne number because e ya momidi na anacha na de course da bi ene bowudi se me na kura me na me se da bi so na ade ma me eno be one hour sister nso wanti as ene se ni pa de bi wasa so ye ye didin Ewurade mfa bɔ ne nkyɛn asɔle kura bua obi a ɛno kura ni sɛ ɛkɔyɛ daawore me god missing yɛ pɛka yɛ pɛ we dia yi ya na nipa we ɔba yɛ nkyɛn ana no ho kyerɛ na deɛ ndeɛ ɛno ofi bɛ twɛn ho saa ɛno so sika me nya osika na bi asɔle ma ya na ato nya me sika ne aboaboa ne ɛsɛ de bi kɔ bo obi kana sɛ oh ɛyɛ na nka yɛ de kɔ asɔle mo de kɔ mamu asɔle bɛ bi amane mo fi na mfa nkɔ yɛ na ne nje na wontimi na me so bi boso me ne ye ko asole ko ti ko bi 3 times ni asem ni konkuru bi Baba Quran 28:77 Quran chapter 28 verse 27 Osina fa de wonyankopon de ama ono hwehwe da achi asetena ose de nyame de ama wo fa hwehwe da achi no nam fami no fa hwehwe da achi hwehwe da achi du sika ni wagya pade a wonne no hwehwe da achi asetena fa ye bibi na fa hwehwe da achi asetena Quran gidi se da achi asetena bi wo de wonya ne no usika wonya wa ho de wonya no fa ye nyame adwuma na fa hwehwe da achi asetena pa ndi de wonya ska asase su na o pompiska wo ye investment to so be wonya ho wo to trade obitimi to kaza na onima na makura we una no manim na japa de ye wi asinyansa de ko body sida na mu amuni ba bi timi trim free akodi atokasa onima no ano pa nyame fa bɔ ne nkyɛn wadwuma ne sɛ wo wi ase na adwuma yɛ nyame ba 1 Corinthians 3:13 dia no de bɛso ahwe 1 Corinthians 3:13 no pay onyamsom ni yɛ adwuma pa o sua adɔyɛ papa yɛ me nyame asɛm tire mu dwadwempa bɔ mpa yɛ pa ma unua sɛ wɔn ntade sɛ wɔn sɛ yie faniwuo siesie wo menua ba mo mo sɛ skin ntade a ɛkyekyere mo skin zoom shape di mo japa de beto abonten mo mo sesa mawure tenten nurse papa mawure mo mutimi kom ye di nwi se nwi no se ye roba se ya abo bi nwi ne ye di guru aso ne ye di aseni mani bo prepare me pa to ja yo wani echi awato mo ne se adwuma na si mani so amode mo boa amanfo be si obi obo na ti se kin so eto e si ho tese hu de o waso ma di bepepe waso so ba ya bana sum 13 this awro obi fa so ne na so bi afro 32 this one ne hu na se nka wo koma kire na nipa ko hu na ade be kire wura fi nyamso di akoma mu nipa mpanna aye shop di seconds na free winsa timoni mura ho so na asase a wote su medi kan cho asase na obi dia baba 1 Corinthians 3:13 1 Corinthians chapter 3 verse number 13 also obi ala djuma bedadi dida nyam beba no obi ara djuma bedadi de we yin se gu bedadi wa o twisi so for ma dia duru efumo ututusi obekọ na pila ni sia na otu akusia na odua ntome wo so yame yadwuma bedadi de owiwia no kofo obeyire amanfo nua na eutu class de banki wia no onchen kokko wia mranti amobokro no abampa yinfu amudi o masika mo tre ba bi ye bopo bone asofo magi nduro onyuma bedadi ma obi anyuma bedadi de dwuma na wo ye no nyame de light beto so mo obi ewu na da no bayi no adi na judgment day da nyame ye so so bo ati ebeyi na di efise ojamu na bedadi onyame di ja na beso ye nyuma ahwe na se de obi ala djuma tie na se de obi adwuma tie oja na beso ahwe oja na beso ahwe
Said they go do for you. Nipa bi ye nyamedwuma 1 Corinthians 15:58 etoda na bambu aba pese ojai ntintim eno me go hu TV bi manager mrs na manager ade na mama kwan ma abo nkrofo bi a wo mo ye niema bi a ya nzafo no se nya ya wo na yetimi ko nsole kese o de propose akono se so airtime o me o mo ma wo to mu ana drum so mu tia like be o mu tia mo so bi o sika kakraka bi o mu tia this is soon for the bar etwa so mo kwan nya sika na hanfo no enya sika na ye ton so hanfo no hanfo no ye sika na ye de ye promote ye nyankopon adwuma want to be a winner motors we obi a unim no bia te evangelist ne techim si nyame nhira mo se de wa ye kura wa nye biem kura se akatua bi ni nyuma na wa ye no nyame betua ne ka o obetua ne ka wa ha no se tia ne ka wo soro osuso do de usia wo de to Guinness ne prekunam abortion ya je ne ko timi mo bi 7 million ko yi kum nipa doctor we dey hospital won mo bie eyi bi hye ho ni nko de pon ho asa na watua kan baba na yes Mrs. Mvu 1 Corinthians chapter 15 wo wo ye nyamedwuma bia wo kro bia ba bia wo te no asame na Paul say enga sentiminia no nyamema adofo muntintim tintim wo last week me ka say wo ye Kristo ni asi waso free wiase ho free wani free wiase de nkwan kunkro won te de moka if you want to hear the voice of God turn down the volume of the word okay do a wiase de no na focus on Yankopos na beti nyamene wo da obeyi ni ho dia to obekere watemwo obekere kunkro bi awu a obekọ ho e wiase mon kan sen pepe bi ada yes ye promote wasi ye ntintimi yin enta do fo menu anom muntintim ba mu yin amon ko so awrade adwuma ye ko so ye ya mi adwuma ntimi pa to asole bia wo kọ we de obo afode nhwe de o mu discuss lesa wo ya mewura ye ntintim wo ya mi adwuma me pa to bi bia wo bo warning time wo obo mpa ye right so send the credit wo kan kranse se obi bia wo de ka pre a support from day one abepum de obo so no oti o station for from wasofo bi ho me pa to me say ko so wo ya mi adwuma mu da every say munum se mo bra nya kwa ebre bi ni pa bi bre nya mi adwuma anya kwa da de je president e kro twa me bi nya me be sia no abu benya ni sia obi bia o support Nyankopon asem ko wiase ne bra nya kwa da e wo ho amu awrade mu wiase mu se nipa mpa yi wa ya obo ade de ni mu no wo akatua bi akatua asi Papa say repeat quotation na I word be 15 verse number 58 o se ntimi no adofo muntintim munhihim monko so awrade adwuma west Namjuma eyadwuma ye ni hia ekotie bu afi fa Colosse 3:23 tisrawo ntase adwuma bia mo ye akatie ho adwuma bia wa akatie bia adwuma bia wo ye adwuma bia o mo se Ghana education service so man boti teni bia so na adwuma ye afimu na so mani amesde ni abo fa eno ka da na bribe wo ene yo mani yo mani wiase abasobo ana RTP awosa DJ Vuye ye nominate ukra no wantwa na anza kwa de be nominate ji said wano kra no station no mede je wuro manza ne nominate u esumu yo mo ne baba ka eyan ko ke jobi de fence Colosse 3:23 osna adwuma bia la mo yo adwuma bia ye yo mo fro kra mo nya no se de mo yo ade no se wo ya mo jobi wa sori o se me sofo aye obi atim sintibia be wana frɛ o me wotim sinti bia menti wotim menti de nyame a wofrɛ me de wo se me nye no meye o se adwuma bia aye wo hwe obi store me patofo wo ho de ye obi de adwuma ma ye ni ye obi bi adwuma ma wo fa bi e de ka ma o se di ka no ye ni ye obi atoka twitwiri de ya sa won sa ba be ni ana wo ye niema bi adwuma bi aye yen mfro kra mo nya se mo yo so ya mewurade na mo nyoma nipa ndi adwuma bia na ye mfa nya medin ye efise mo nim se awrade nsa na mo benya apejade Onyankopon nsam ne benya apejade se de ndi nya me betua ka verse 25 na de oyo de entere no benya de entere a oyo no so akatua ndi sa wo ye de entere so akatua na benya de tonkoke awrade mfa bone nche amen quotation there bebrebe na Revelation 14:13 and up me say
nyame betua yɛn ka de anopam ka sɛ nyame ntua ka o wa baabi a wɔn anka amen obi sɔfo yɛ adome me no me onyuma no na me kyerɛ sɛ akatua mmra ma ye wanhye no enyuma bie kati we amanasa what do you call Revelation 2 verse number 7 also the waso no onte de ohun ka cha Revelation 2:11 also the waso no onte de ohun ka cha sa Revelation 2:17 the waso no onte de ohun ka cha Revelation 2:22 also the waso no manentie kuma tie for ye de kokobon kansen nasi na nkebe ka bebere na nsuso ebre ti de kan say adibie bi a woye ne wiase akatua bi wo ho nti de ba bi a wote woye de adwuma ene de abo nipa de abo nyame kai se woanya akatua na benya ndaache wonya akatua ne so abese nya ndaache de yehuwa moye ni mu nnwuma pa ho moden de bebo ye nwua de bebo nyame de die kiesie kan nsabu ya bone dada katia mu ye nnwuma di achi na nnwuma no so kwa akoye nyuma pa ne nya so akatua obo ade ya we mfa bone nche wiase adumti amen evangelist next Johannes Techi and our tenant live on Kumasi 104.1 morning time jumedi and our for the bro nyam kropon seme ba ye and die bia won so fa de ka Kristo abrabo ho no ye dia homa no ebetudwa na won so kakra bia won so wo edeka nyam kropon wa ketua de mo dasini bia e wo ne nyuma so a otia sase so a ogu so evangelist Johannes Techi ka so tu fo nyam kropon wo nshira when you feel dumu and from Quadumu, when you share, copy so very 05